Automatic record yan. Tapos mamatay din pag stop mo. Sari-sari store. Video mo yan. Guys, oh, sari-sari store in Kyrgyzstan. Pre, ano nga, pabili po. Te, pabili. Te. May sari-sari. Ito. Rare. Rare pops. Uy, Rare pops. Yan pa. Rare. very rare. Oh, domestic. Amazing. Sira ulo. Wala points. Wala points. So where are we now? Saan na tayo? Where to go? Kami ID namin alam kung nasan na. Uy! We've been here. Yeah. Go here. Go straight, tara. Go, habang na, go! Jump on this. Ой, здесь соколов есть. У меня вот это кольцо соколова. Saan tayo? Dito naman? Bishkek Park. Terrano. Denim. Terrano. Ayan pala yung mall. Bishkek Park. Mall yan? Mall? Oo. Ito yung ano natin, no? Sheraton. Yan ba yung hotel natin? Hindi ko alam eh. Terra Nova, oh. Sa Pinas lang mayroon yan eh. Ito boss, ano to? Hindi ko alam. Rare Pops. Subaru. Paro. Hyundai. Tiyo. Uy! Ganda. Corolla. Hatchback. Corolla. Hatchback. Mitsubishi. Toyota. Uy, dito madaming wine. Sa Naro... Istanbul. Istanbul. Pag vlogger ka, nakababa lang yan. So guys, nag-aaway sila. Bishkek Park. Ito yung mall nila dito guys. Sa Kyrgyzstan. Ito naman yung Life Pharmacy. Life Pharmacy. Green Cross. Pharmacia. IST. Ito, rare oh. Ba't ganyan yung ano nito? Tamoy. Tamoy pa. Guys, pagod na. Guys, may KFC na naman doon, oh. Ano kaya itong pinasukan ng mga batang to? Adidas. Adidas, very rare. Adidas. Ano? Uy, tingin tayo. Nesting. Testing. Nesting. Unang budol sa Kyrgyzstan. Nesting. Unang budol. Bagay sa'yo ba yan? Boy, oh, palta mo na yung ano mo. Lakos na lang. Parang pegi. Mm. Panlamig.
Baka masisira na yung bed nila. Hi. Hello. Pero ang ganda. Ito, ang ganda din ng green, no? Green and white. Arlene. Ito, boss, oh. Look. Gilas. Urig ba? Ewan. Parang hindi, walang tab. Mga ano dito guys, UA. Sira na. Coach. Sar. Guys, tingnan nyo mga nila. Nike Jordan 1. Doon ito, verbal. Sukat ka. Uy, tara na. Kala ko nang sukat ka eh. Let's go. Zara. Anong kuminit yung pakiramdam ko? Mga ano pala dito, parang mga peke. Pwede? Oo. Shawarma guys, oh. Shawarma. Ano nangyari? Post ko muna boss, no? Pag hindi yan nag-play, hindi ko pinindot, automatic patay. Paano? Wala na. Hindi, namatay. buhay yan. Paano papatayin? Pindutin ko to.